जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। देखंतु मु आपनको विशुद्ध खड़ीरत्न पंजिकार ही देखी दूची। पूर्व वीडियो आपको कही 15 अगस्त गुरुवार दिन आमर 2024 वर्षर द्वितीय सुदशा व्रत पड़ुची। आपण मते निजे वीडियो देखिपे पंजिकार लिखाई श्रावण मास शुक्ल पक्षर दशमी तिथि माने आमर 15 अगस्त गुरुवार दिन सुदशा व्रत पड़ुची, जार दशमी तिथि आपणकर 10:36 पर्यंत रोची। माने आपणकर दशमी तिथि सकाळ 10:36 पर्यंत रोची। आपण जदि सुदशा व्रत पूजा करूचंती मांकर पूजा करूचंती ताहले आपण 10:36 मध्यरे पूजा आरंभ करी पूजा शेष कर दियंतु। ता पूर्व मु आपनको देखि दउची अमृत बेला कौन रही। देखंतु अमृत बेला आपनको रात्रि समय रही। रात्रि 1:20 रु 3:84 पर्यंत रही। रात्रि समय रहिले तो आपण आमर किछि लाभ ही नहीं, कारण से दशमी तिथि शेष होकर एकादशी तिथि भी शेष होना मासंत भी आरंभ हो जाइथिबो। तेणुकरी आपण एई बेलारे पूजा करिया किछि लाभ हबनी। तो आमर जेहेतु सुदशा व्रत सकाळू माने पूजा करिवार नीति रही। आपण महेंद्र बेलार समय देखंतु। महेंद्र बेला अमृत बेला ठारू बहुत शुभ होता है। महेंद्र बेलार समय होची सूर्योदय रु दिवा 7:08 मध्यने। आमर सूर्योदय पुरी को सूर्योदयर समय देइछि 5:30। तो आपण जदि पूजा करूचंती तो 5:30 रु 7:08 मध्यने पूजा आरंभ करी शेष कर परिबे। तापर द्वितीय समय रहउची सकाळ 10:20 रु 12:44, किंतु आपणको 10:36 भितर ही अमृत बेला आपणकर दशमी तिथि सरी जाइथिबो। तेणु ए समय मध्य आपणको पई ठीक नुहे। तेणु आपण जदि पूजा करचंती तो 5:30 रु 7:08 मध्यने पूजा आरंभ करी शेष कर दियंतु। तापरे रहिला आपण से दिन कलम शाग सहित आपण सिंह खाइबे नहीं। एटा हैला पंजिकार जा लेखा है आपनको देखै देली भल भाबरे। किंतु मु आउ गोटे कथा मध्य कहूची, ये वीडियो रे मु आपन कहबी कोन सुदशा व्रतर कठोर नियम रही आपन जाहाको पालन करिया निहाती दरकार। आपण से दिन कोन करिए नहीं मध्य मु आपन ए वीडियो रे कहि देउची। देखंतु फास्ट ता पूर्व दिन माने बुधवार दिन गुरुवार जेहेतु पूजा अछि, बुधवार दिन घर को भल भाबरे सफा सुतरा कर दियंतु। भल भाबरे माने अधुआ किछि जिंस रखिबे नहीं। एमती कि बेडशीट हो पा पोछा हो टिके निजर जहाँ भी दैनंदिन पोशाक मध्य आपण किछि रखिबे नहीं, सब धुआ धुई करदेबे। घर को मध्य भल भाबरे झड़ाझड़ी टिके करदेबे। कर सारला परे आपण बुधवार राति रे मध्य घर को भल भाबरे जेमति गोबर पानी टिके भल भाबरे पोछि देबे। पोछि सारला परे आपण चाहिबे जदि सेही दिन 11टा राति 11:12 परे आपण चिता पकई परिए। जदि आपनको ता परदिन किछि असुविधा रहउची, आपण समय होउनी, पिला छुआ अछंती, बड़ परिवार तो समय होउनी, ताहले आपण पूर्व दिन राति रु पकई परिबे चिता। जदि आपनको समय रहउची ताहले टिके जल्दी उठी करी ब्रह्म मुहूर्त माने 2टा 3टा रु उठी करी आपण सज चिता मध्य पकई परिए। सुदशा व्रत नियम रहउची जे सज चिता पकेवा। जेहेतु आपण पाखे समय नाही तेणु मु आपनको कहली आपण ता पूर्व दिन रु पकई परिबे। तो एटा हेला तो बुधवार दिन कथा। गुरुवार दिन आपण कोन करिवे जोटा नियम रही ठीक अछि। गुरुवार दिन आपण से दिन मुंड सफा करिवे नहीं। बुधवार दिन सांपो लगे मुंड सफा करदेबे। गुरुवार दिन जस्ट पानी पकई देबे। तो से समय आपण गंगा जल आगुरु रखि दिबे। गंगा जल रे मुंड टिके पानी पकई स्नान करदेबे। आपण चाहिबे जल्दी हळदी आ टिके अणा गुंडरे मध्य देह सारा घसी मध्य गाधेई पारिबे। तापरे आपण घर चारिआडे गंगा जल टिके छिंची देबे, गोबर पानी टिके आउथरे छिंची देबे। तापरे आपण चाहिबे तापरे आपण कोन करिए पंच उपचार रे भगवान को पूजा करिए। केमिति महालक्ष्मी को प्रथमे स्नान कराइथिबे। प्रथमे तो आमर कलश स्थापना रही, कलश स्थापना करिवे। तापरे आपण भगवान को जेमिति स्नान करे कथा पंचामृत तापरे शुद्ध जल हळदी लेप देई करी आपण कोन करिवे स्नान करे देबे। स्नान करे सारला परे आपण कोन करिवे तांको चंदन सिंदूर अर्पण करिवे। तापरे फूल अर्पण करिवे, तांकर प्रिय फूल पत्र अर्पण कर। प्रिय फूल भितरे आपण पद्म टगर चंपा गेंडू मल्ली ए सबु आपण अर्पण कर परिवे। कि गोलाप फूल मध्य माने कंटा नथिबा मध्य गोलाप फूल अर्पण कर परिवे। आपण जे कोनोसी फूल अर्पण कर परिवे, किंतु जेमति कि अपराजिता हो मंदार फूल ए सब फूल आपण अर्पण करिवे नहीं। अणा पत्र बेल पत्र मध्य आपण अर्पण कर परिवे। तापरे आपण कोन करिवे 10 गोटी दुब पत्र 10 गोटी बरकोली पत्र मध्य अर्पण करिवे।
ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 10ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଣା ବ୍ରତଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁରୁଣା ଆପଣ 9 ଗୋଟି ଗୁଆ ନେବେ। ସେଇ 9 ଗୋଟି ଗୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୁଆ ମିଶାଇ 10 ଗୋଟି ଗୁଆ କରିବେ। ସେଇ 10 ଗୋଟି ଗୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସେହିପରି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଥିରେ ଧୋଇ କରି ଆପଣ କରିବେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ମାଙ୍କ ନାମରେ ପକାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଗୁଆ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ବ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁବ ଆଉ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର 10ଟି ଦୁବ ପତ୍ର ଆପଣ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର 10ଟି ଦୁବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 10ଟି ଅକ୍ଷତ ଦେବେ। ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ 10 ପଣା ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ପଣା ଭୋଗ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗେଇବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ସେ ପଣା ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଛେନା ଘିଅ ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ଛେଚା ଗୁଡ଼ କର୍ପୂର ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 10ଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜିନିଷରେ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ରରେ 10 ମୁଠା କରି ଆପଣ ସେଇ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥିବେ। ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କି କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼ିବେ। ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ କେବେ ସେଦିନ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିୟମ ମାନିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଘରେ ପୂଜାର ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ନେବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ 10ଟି ଦୁବପତ୍ର ନେବେ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ବ୍ରତ ଆପଣ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ନେଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହିପରି ହରିଡ଼ା ବାଆଣ୍ଡା ଅଁଳା ଏହିପରି ନେବେ। ଗୁଆ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ନେବେ କାରଣ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ 10ଟି ଗୁଆ କେମିତି ନେଇକରି ଆପଣ ସେଇ ଗୁଆକୁ ଆଣିକରି ଘରେ ଆଉ 9ଟି ଗୁଆ ମିଶାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ଗୁଆ ନେବେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଭୋଗ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେବେ କିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ନିଜେ କୋରି ସେମିତି ଅଇଁଠା କରି ନେବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ନେଇଯାଇଥିବେ ନନା ଆମର ସବୁ ମିଶେଇ କରି ପଣା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ କରି ଆପଣ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ତ ପଣା ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦୀପ ଧୂପ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ଯେମିତି ଫୁଲରେ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ତ ପଦ୍ମ ଟଗର ତରାଟ ଚମ୍ପା ଗେଣ୍ଡୁ ମଲ୍ଲି ଏଇସବୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ବେଲପତ୍ର ଅଁଳାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିୟମ ଯେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବେ। ସେଦିନ ନଖ କେଶ ଆପଣ କାଟିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଘରେ ବି ଆଉ କେହି କାଟିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ନୁହେଁ ଘରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ସେଦିନ ପଶେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ଆଉ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରି ସେଦିନ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହୁଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାନେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।